नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 23 तारिख शनिवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यने जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 छात्र छात्री पई बस रे जीवा आसीवा करिबा संपूर्ण मागणा स्कूल और गणशिक्षा मंत्री बड़ घोषणा। छात्र छात्री पई खुशी खबर स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ बड़ घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे सरकारी बस रे मागणा स्कूल रे जाई परिबे छात्र छात्री माने निजर परिचय पत्र देखै मागणा रे स्कूल जाई परिबे। नंबर 2 पुणी श्रीमंदिर उपरकू चढ़ाकू उद्यम बेहरण द्वार दे श्रीमंदिर उपरकू चढ़ुले भक्त उपरकू भक्त चढ़ुवा देखि काबू कले सुरक्षाकर्मी युवक जनक बाहर राज्यर होइतिबा सूचना मिली। युवकों घर उत्तर प्रदेश आजगढ़ में होइतिबा बेले श्रीमंदिर गारदरे युवकों को अटक रखा जाइछि। नंबर 3 आज सुप्रीमकोर्ट दिल्ली एनसीआर बुला कुकुर को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण शुणाणी करिसेंती। सुप्रीमकोर्ट कहिसेंती जे धरा पड़ितिबा कुकुर मानकु बंध्याकरण एवं टीकाकरण पर मुक्ति करा उचित। कोर्ट यह निर्देश देइछंती जे राबिज संक्रमित असुस्थ किंबा हिंस्र कुकुर मानकु मुक्त करने उचित नुहे। सुप्रीमकोर्ट कहिसेंती आमे एही मामला को समग्र देश पई लागू करूछु एवं जो माने बुला कुकुर काम रे बाधा सृष्टि करिवे सेमानकु जरिमाना देबाकू पड़िबो। जणे निर्दिष्ट व्यक्ति को 25,000 टंका जरिमाना देबाकू पड़िबो एवं एक एनजीओ को 2 लाख पर्यंत जरिमाना देबाकू पड़िबो। नंबर 4 आउ मात्र किछि दिन रहिला गणेश पूजा ए नै उत्सव मुखर ट्विन सिटी तेबे एहा भितरे आसिला एक बड़ खबर सहर रे उत्सव मुखर सुरुखुर परिचालना पई सुरक्षा भिड़ एवं शब्द नियंत्रण संपर्क में एक निर्देशनामा जारी करिछि प्रशासन। चलित वर्ष गणेश पूजार कटक एवं भुवनेश्वर में बाजिबनी डीजे आतसबाजी भी निषेध केवल सेतिकी नुहे राति 10टा पर मेलोडी बंद। नंबर 5 केन्दुझर छात्री को ताला पकाईदेले क्लास रे स्कूल कर्तृपक्ष सारा राति श्रेणी गृह रे रहिले द्वितीय श्रेणी छात्री झरका दे बाहर को आसवाक छात्री करुले प्रयास हेले एही समय रेलिंग रे फसीगला छात्री मुंड सारा राति विपदपूर्ण अवस्था झरकार झुली रहिले कुनी झील सकाळु गुरुतर अवस्था छात्री को उद्धार करा। 6 श्रीमंदिर रे एथर धाड़ी रे हेबो महाप्रभु दर्शन सेप्टेम्बर 15 तारिख रु हेबो एही धाड़ी दर्शन एने सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। धाड़ी दर्शन पर मंदिर प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी बोली कहिसंती मंत्री। एहा द्वारा भिड़ नियंत्रण हो पारिबो श्रद्धालु माने महाप्रभु दर्शन सुरुखुरे करि परिबे बोली कहिसंती मंत्री। नंबर 7 जदि आपणक बैंक रे कोनोसी जरूरी काम रही तेबे शनिवार दिन जाई सारी दियंतु। सोमवार 25 रु 31 तारिख जाए 4 दिन बैंक बंद रहिबो। बैंक सोमवार बुधवार एवं गुरुवार दिन बंद रहिबो। 25 अगस्त श्रीमंत शंकरदेव भिरुवत तिथि केवल गुवाहाटी रे छुट्टी रहिबो। 27 अगस्त गणेश चतुर्थी पई बैंक बंद रहिबो। 28 अगस्त गणेश चतुर्थी द्वितीय दिन भुवनेश्वर एवं पणजी रे छुट्टी। 31 अगस्त रविवार जगु बंद रहिबो। नंबर 8 राजधानी भुवनेश्वर हेब उभय बुला एवं पोषा कुकुर गणना एने सूचना देइछंती बीएमसी मेयर सुलोचना दास। से कहिसंती जे कुकुर कानरे लगाजिबो टैग एहार सबु तथ्य बीएमसी पाखरे रहिबो। से आहुरी कहिसंती पोषा कुकुर मालिक किए बुला कुकुर कुआडे जाउछंती सबु तथ्य रहिबो। बंध्याकरण और वैक्सीन होइछि कि नाही समस्त तथ्य रहिबो। एहा द्वारा शहर सुंदर रहिबो एवं कुकुर मध्य सुरक्षित रहिबो। नंबर 9 आईन रे परिणत होला ऑनलाइन गेमिंग बिल ड्रीम 11 खेली कोटिपति हेबा भूली जांतु। 2 सदनर मंजूरी पर ऑनलाइन बेटिंग को निषिद्ध करुवा ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनुमोदन करिसेंती। एहा परे एही बिल आईन रे परिणत होइछि। खूब शीघ्र एही आईन रो विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे देश रे ऑनलाइन बेटिंग निषिद्ध होइजिवो। नंबर 10 केन्दुझर चंपुआ रेंजर उखुंटा सेक्शन रे 30 टिकिया हाथी पलंक उपद्रव प्राय सप्ताहे हेलाणी हाथी उपद्रव जारी रही। गठ छड़ा दंता हाथी पलरू अलगा होई लोकों निद हजाई देइछि। लोकों घरे सुरक्षित रहिबा पई गाँ गाँ बुली माइक जगे सतर्क करुछि वन विभाग। 30 टिकिया हाथी पलरे 12टी माई हाथी 12टी दंता हाथी सहित 6टी हाथी छुआ रहिछंती। नंबर 11 सीसीटीवी रे कैद हैला दुर्घटनार चित्र स्कूल रु फेरुथुवा बेले छात्रों उपरकू माडी जाइतिला अजणा बोलेरो अल्पके बर्ती जाइछंती 2 छात्र। एही समस्त छातीथरा दृश्य सीसीटीवी रे कैद होइछि। विद्यालय छुट्टी हुई घर को फेरुथुवा बेले छात्रों उपरे चढ़ीगला अजणा बोलेरो 2 छात्र अल्पके बर्ती जाइछंती। घटना घटिछि केन्दुझर जिला बलाणी थाना खणी टाउनशिप अंचल। नंबर 12 श्री गणेश आरंभ कले भगवान श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र को नहीं चर्चा कले एवं शेष में भारत को नाली आखि देखा अमेरिका एवं पाकिस्तान उपरे बर्षिले। भारत माटीरू रूसर वरिष्ठ कूटनैतिक रोमान बाबुस्किन किछि एभଳି बयान देइछंती जहाँ भारतीयवासी को खुशी कराई देबा सह पड़ोशी शत्रु देश पाकिस्तान और भारत को नाली आखि देखा अमेरिकार हईचई सृष्टि करिछि। नंबर 13 बौद्ध जिलापाल नाँ फेक अकाउंट खोली
ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ସାଇବର ଠକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ସାଇବର ଠକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ନିଜକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ସାଇବର ଠକ। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପିଲା। 22ଟି ବ୍ଲକରେ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8,386 ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା 3,251 ଜଣ ପିଲା ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡା ବି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ମନା କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏ ନେଇ କମିଶନ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ପୁଣି ଟିକଟକ୍ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଭାରତକୁ ଫେରିବ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଟିକଟକ୍ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ପାଗଳ ଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ର ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଟିକଟକ୍ର ସର୍ବାଧିକ ୟୁଜର୍ସ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ପରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଭାରତରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଖବର ଆସୁଛି କି ପୁଣି ଟିକଟକ୍ ଆପ୍ ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଓ 65ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 3,469.94 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 18 ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ ଖମ୍ବାନୀଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 54 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ପାଦକ ଖମାରିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶନିବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତ୍ର 12ଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 19 ଏଣିକି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ BSc ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ CHSEକୁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଗଠନ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଆଧାରରେ ରହିବେ ଅଧିକାରୀ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଳିତ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେଲେ ବୋର୍ଡ ନିୟମ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତଥା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଗଧକୁ କାଟି ତାର ମାଂସ ରାନ୍ଧି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଚମ୍ପାଝର ସେକ୍ସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅସନବଣୀ ଗ୍ରାମର ରୂପା ନାୟକ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ସେ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଫେରିବା ବେଳେ ବନ୍ତ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଧି ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଗଧିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ତାକୁ କାଟି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।